प्रियर सांग माने आपण मानकु स्वागत करूछि एही यूट्यूब चैनल रे। जदि आपण माने एजुकेशन रे अछंती आपण जे कोनोसी श्रेणी रे मध्ये अध्ययन करूथिले सब्सक्राइब करंतु। आपण प्रथम रु +2 पर्यंत आपनकु फ्री रे मिलिबो एजुकेशन। तो फ्रेंड्स आजिर एही वीडियो रे आमे चतुर्थ श्रेणी रो एक गद्य को अध्ययन करिबा। तो सेही गद्यर नाम होछि राजांको नूतन परिचय। एही गद्यर लेखक हेउछंती कालिंदी चरण पाणिग्राही। तो आमे वर्तमान समय अध्ययन करिबा। गोटिए देश रे जणे राजा थिले। प्रतिदिन गोटिए गोटिए नूतन पोशाक पिंदिबा थिला तांकर प्रधान शौक। से जे भल शासन करुछंती अथवा भल रे प्रजा पालन करुछंती ए कथा केही न कही बरं कहंती राजा आज भल पोशाक पिंदिछंती। नूतन परिचय पाई राजा एक प्रकार पागल होई पड़िथिले। थोरे से घोषणा कले जे जेउ कारीगर तांको पाई संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक तैयारी करि पारिबो ताकू से एक सहस्र स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देबे। ए संवाद सुनी दुई जण सठ अर्थ लोभरे राजांको सम्मुखरे जाई उपस्थित होई कहिले, महाराज आम्भे संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक आपणक निमंते प्रस्तुत करिदेबो। सेही भली पोशाक आज पर्यंत केही देखि नथिबे। से हेबो एक अद्भुत पोशाक। तार एक विचित्र गुण हेउछि एही जे जेउ लोक बुद्धिहीन एवं निज आसनर अयोग्य ताहार चक्षुकु से वस्त्र आद्य देखा जीव नाही। राजा भाविले यह निश्चय एक अद्भुत परिचय हेब। से कारीगर दुई जनकु पचारिले एपरी एक परिचय तैयारी करिबारे केते अर्थ खर्च हेब। सठ दुहे जेउ परिमाणर रेशम सूता स्वर्ण जरी ओ मोती माणिक्यर हिसाब देले ताहा सुनी राजा अधिक आनंदित हेले। से भाविले एभली मूल्यवान पोशाक तो मो भंडार रे नाही। तहु से कारीगर दुही को कहिले, आज ठारू 15 दिन मध्यरे एही पोशाक संपूर्ण करी आम्भଙ୍କୁ देव। एही मूल्यवान पोशाक पिंधि आम्भे एथर आम्भ जन्मदिन पालन करिबु। सठ दुई जण तदंत पाखरे बसी वस्त्र बयनर चलना कले। राजभंडाररू जेते रेशम सूता स्वर्ण जरी मणिमाणिक्य इत्यादि पाइले से सबको लुचाई रखिले। दिन राति तंत पाखरे बसी मिछरे बयन करिबा भली अभिनय कले। दिन को दिन से दुही को राजभंडारରୁ अधिकରୁ अधिक परिमाणर स्वर्ण जरी ओ मणिमुक्ता इत्यादि मिलिला। एही अद्भुत वस्त्र देखिबा पाई राजांक मनरे क्रमे आग्रह बढ़िला। किंतु तांकर मने पड़िला जे कारीगर दुहे कहिछंती नितांत बुका एवं अयोग्य व्यक्तियों को एही पोशाक देखा जीव नाही। तेणु से प्रथमे तांको प्रधानमंत्री को पठाइले। सेतेबेळकु एही अद्भुत वस्त्र विषय राज्य सारा प्रचार होई गलानी। प्रत्येक लोक राजांकर जन्मदिन पालन को अपेक्षा करी रही थांती। प्रधानमंत्री जाई देखिले कारीगर दुहे वस्त्र बयनरे व्यस्त, अथच तंतटी शून्य, सेतिरे कौनसी वस्त्र नाही। से भाविले मु तो काहे सूता खियोटीए मध्य केउठी देखिबाकू पाउ नाही। तेबे कौन मु बुद्धिहीन ओ प्रधानमंत्री पद पाई अयोग्य? मंत्री चिंतामग्न होई पड़िबार देखि जणे सठ कहिला, प्रधानमंत्री महोदय ए वस्त्रटी आपणक पसंद को किपरि आसुछि? तापरे सेही शून्य तंतरे अंगुली देखाई कहिला, एठारे एई रंगटी किपरि मानुछि? सेठारे जेउ स्वर्ण जरी दिया जायछि एवं ता पाखरे जेउ मुक्ता ओ माणिक्ୟରେ कणिका गुड़िक खंचा जायछि ताहा आपणक मन को पाउछि तो? प्रधानमंत्री बड़ चिंतारे पड़गले। से जदि कहिबे जे किछि देखि पारु नाहंती तेबे से जणे बुका ओ निज आसन पाई अयोग्य बोली प्रमाणित हेबे। राजा हुए तो यह जानी तांकु
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚଳନା କରି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ। ରାଜାଙ୍କ ଦେହକୁ ଏହା ଖୁବ୍ ମାନିବ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସି ସେ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ଏଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ତନ୍ତରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେଖି ବିଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କେତେ କେତେ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ତାର ସମାଧାନ କରିଛି। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତେବେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? କାହିଁ, ମୁଁ ତ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି କାରିଗର ଦୁହେଁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତନ୍ତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭଳି ଛଳନା କରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏହି ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜରି ଓ ମଣିମୁକ୍ତା ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇ କେଡ଼େ ମନୋହର ଦିଶୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ତେବେ କ'ଣ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ପ୍ରଜାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛରେ କହିଲେ, ସାବାସ୍ ସାବାସ୍, ଅତି ଚମତ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କାଳେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମିଛରେ କହିଲେ, ବା, ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ପୂର୍ବଦିନ ଶଠ 2 ଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟିକୁ ରଖିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଥାଳିଟି ଶୂନ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଥାଳିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେ 2 ଜଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ଠକଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଠକି ବହୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଏହି କଥା ଶୁଣି ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ସୌଖିନ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ମମତା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏଣିକି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଶଠ 2 ଜଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ି କଠିନ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ। ଏହି ଗଦ୍ୟର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଗଦ୍ୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଣୁଥିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ସବୁବେଳେ ହସରେ ଖୁସିରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ।